Alors, journalista ngasihitasi nende haliyo ngo kastujo vusondo wala ando ngo tsungo la na tufikiri zaurenda on Johanniso, donc on n'a pas le choix. Bonjour tout le monde. En fait, si Canada juste un dengeleka ntano, enfin ça nous enchaîne ngadaka kome. Linieleze brièvement nous sommes à la sur Girio Zentihuzin, on fume un en tout cas. Famille c'est d'Ibrahim, Harongo wa Tense, Kartsina hata même pas une semaine. Harongo Fumurakanu bala, au Buhari Fumurakanu. Et après, Zenogozi enchaîné hata Zosuli za Jirijana. Il aurait suffi juste que Fahmi Arongoe ait dénoncé Zenogozi Jirio par rapport à ses violisines. Pour qu'après Zenogozi enchaîné hata Zosuli. En l'espace, il y a moins d'une semaine, même pas une semaine, le ministère de la Justice, il fait une réaction, nga, sita, fukare. En l'espace, il y a semaine, même pas semaine qui était réaction fukare. Ngamjozi waza. Karja parone hadisi yo hanu, karja parone hata même ya hadisi ya he gendarme ngulu mhono ya heze kudeta karja parone communication ya meto en place. Harama muda mshashi watu timizi mfumo. Alors, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et Betty Salama hapara au ministère de la Justice hamba hindi ngaranzori juzo ngo zahamba au téléphone baina Betty Salama no ministère de la Justice car tu as jirindi parce que les jirio leo car de parosi on a les moyens à mettre avant yo hada loando yo hada loa Betty Salama voyaringe téléphone ya para yihungu hada loa ekeziwa ukavana ngarfanya urungo au yo hada loa de maranya warumilo au harongo zino jina swala ngamjuziso ngamuzise maranya ngamuziso wanangali yao. Il aurait suffi juste que femme yafanye dénonciation ifanya pour que Ronez agire après. Amrandi ça par des réactions publiques zafanyiwa ni modomana wahe wizara wahe zabar za mahakama. Riwono juste après les réactions à Fahami une conférence de presse organisée on est ma cadre wahou wahe wizara yahe mahkama. Juste après il y a enchaîné par une espèce il y a interview sur la loi Touani, un entretien sur la loi Touani. Il y a Fanyoni procurerie de la République harmo sujet inou. Juste après Riwono la defunda Rurakanio ya juzi procureur de la République hende tense hende ha intervenir ma e sujet inu huyo kabjambira muda riwono jana ufanishiha conférence ya fanishiha ho bureau ha procureur de la enfin procureur général daena e modomana wa polisi na gendarmerie o wadzima nao procureur de la République ikawa wakahamba hizo wakaufanya waradiwa para za media wajiwa yekezi za media ukamwona waliwa para rambajao. Juste après tena entretien ya procureur waeche yakahifanya daina e presse akotivumbua les apparitions publiques les communications yafanyiwa en même pas une semaine par ya wizara ya mahkama tout ça parce que wa dénoncer wa violi zifanyiwa oneze liberté za korte wao o anduka o wa condamnewa ngabuna watu humlo ukaya wafanya viola mwana haturaza même pas une semaine. Alors si vous voyez ça nous les apparitions publiques les communications publiques za fanyisha ni wizara hiyo amonjezo satsena ninjeze Njilio afanyishiha
la dhamana wa mahakama na wizara niongeze tena na saisine yafanyiwa conseil de l'ordre pour que Fahami wa Said Ibrahima ya rengo sanction par le conseil de l'ordre. Saisine yafanyiwa ni procureur général. Ngamjuka sana mnandongo entre temps riparorambi wa ukaya hari fikarja para rishia ukaya wala mndu yamba uka viole mwana mtije yakachiririwa yatsonga zingo zinzandisa ala samanda dare ngutsaho mkini ke mahakama yarje dingoni armazila zakaza amdishi ontujua emotifu hindeni antujua shamshiridia bunde jojo manari anzor jezu hindeni donc ils pia en pas moins d'une semaine. Donc là, soit la mérité de ce à de ceci et si ça va au hindi. Et au hadalwando. Et au hadalwa beti salama ukangono ngarfanyao. Ngea buka amsanjuzi sao. Ngea buka ngabulungu beti salama kada msifanye na mzizie banga mwana ngarfanyao, ngamona ngarfanyao. Hao banu hadalwa de mkomori. Do akomor do hadalwao ukaya no ngaranzori fanye. Alafu comme ça comme wajicalme wazio wana hao waridi tena amuda bisha tena reprendre tena ese viol ni laxisme ka wono mahaya mwisoi yo sala mérité au justice son tipia voilà ni mimi nifikira hangu nsujua jojibo ka wandu wanaangalia watu wanaangalia wareagise shame mimi nifikira hangu njambia mimi jabu la hangu le swala hilo Mbana yinu ya wana neze violi na ujuru huo wanarazaya ifanyiwao rionao imahamusho yinu yazili mvuu mbana yinu bwana raimeni ngasina mahaminji vana mdomana walio leo walone mahakama hatu leo warendesia oyo kabati ratsumwe milia kabati utuju wazindrosu za wadzadze wanu nuwa baba nuwa jomba nuwa na wana wanu nani mdomana wa hao walilao onti pia ngwazi juao kapati mbano ya changi leo kapati zaka jana au za tuka jana za benu haleo rangu hale ngizo hata leo ngizo ondu pia ngwazi juao kapati za bajiri harmoni kuto hiyo rutsi hadalana zunungu dizo wizo ye sharia kapati shanyumeni sharia shanga sina maha ntujua maha mitsanu sita eshili yo leo tena kapati mbano ya bajili et sukuwa mwiso wa bajili wa sharia wa harmoni kuto hiyo ça remonte à 6 ans 6 ans ça veut dire que c'est 6 ans et sharia ngisho figé les articles ndizo wizo eza jileo hindi wandu wanu hafiliha wa communiqueo eza jileo hindi de mana na uzisa atifanya mtitira yangu ya mjona tamba le coup de gueule de Beti Salam. Qu'est-ce qui s'est passé? Beti Salam hapara au ministère de la justice hambandongo hindi hata wandu pia wahafilina na yinu waluharma ujijustifier waluharma ou souvent même waluharma mea culpa nziro parce que kama ishia conférence de presse afanye wane madamana wa au ministère de la justice ko wenji wao au ma magistrat de formation makalma waya basi c'est pas grave parce que makalma yanga corroborer ou izura kahaba sina maha na maha haukaya mwishi ya kalma alhambao lamba ni dirkab lamba wajao ni président wahe ni secrétaire général wahe conseil supérieur de la magistrature zibe bulo ni nusu yao wakaya ukaya leo wakanza warekezo kaya eze violi neze agression abangu wazanga au sérieux bao yona ukomo ngasina mbona mshashivanu wando wadoroha wakawashashi waka ho prison leo wenji zango wenji Mambaringo 71 tu 72 on a que kaya dingue disposition ba tomu iso rika o contrôle les ordres d'élargissement ngarzi contrôler comme si ngabo problème au mahakama ça veut dire que le ministre de la justice avoué harme conférence de pression ou kangabo problème au mahakama ba tomu iso kwa tu amini les ordres d'élargissement obligé au dozi vérifier au ministère
nongoza tsuparo jiri. Donc rinjarma hadisi ya mji justifier na mjielezo. En l'espace, je dis bien, en l'espace, il y a même pas une semaine, et wizara ya mahkama ifanya sorti mediatiki za timizi ntano ushashi sorti mediatiki ntano sur les questions sous vieux darango sikufahamu ya rongo ishtahao hindi shando shizilo stijirinda shi ye uhifadhi wando ye ngahifadhi wana hatu luanzo hifadhiwa wanzo hifadhiwa mba ewe nsudwa hatu wanondo chadwa sahau zihifadhiwa wanondo chadwa nzo hifadhiwa nsujua swalanga mjuzisu mais en tout cas njaparo na ikapa imedate kinu vahanu au ministère de la justice armo muda mshashindio hodahoniho. Donc j'espère que choka uzalwa ashitoka na kherinas. J'espère que karna mdala renga wala wao dira recommencer tena babu wala wandikao zenongoza kutsongeza wandu wa jendinye wasaidie bwana inu rangu maha na maha wakanizo kwa japaro risaidia wandu wa sharia ngwajwa sharia ndo washijua ndo ngwajwa okaya mndu yendelea mwana ya tubaliri yo violi zanziwa noir sur blanc harmas texte za hatu wandu wa sharia wandu wa mondo bidi wazijue nongwa zirengao wezirenda hama mndu ya hibankuhu ngwa hukumu wandu wao hama wandu hukumu wandu wa hibankuhu ngwa jowe sharia ce n'est pas azali de leur dire ils abili zifanya shihinda zibi ngwa zijua wandu hana zali et pourtant kwa japaro zifanya wenyewa na waliwa o hainu siku ngwa tapala harmaze media ngwa zishiao kazi japaro wadiza zeroho za hao kwa japaro diha ezeroho za hao ukabanu weimzadzia za mwana uwandu wao wazawana walone maha yaho wana hatu kazi japaro wakomea ukazinziro ibazinza ndi mwana hangu tujofanya kazi japaro wadiza jelewo iliona weka balinu demonstration médiatique ifanywa wo yinu efasira banu hindi estaho hindi izo rijishiwa ozo simaraya shinu hindi eshitaho parce que on nous montre cela mais en vérité c'est malaba sokomori ngarana nzurende odwela ya izo rionao emana hindi lewo zabari wakaulinda beti salama ya rekio leo eshitaho hindi ezinu reaction za kweli haubanu unu mbazo matsu tanzori fanyi wao haubanu zinu faida zinroaji zanzozi hifadhiwa halafu banzo woroji na wekeziwa ukanga ngamunao renge mezura bahaino rielewa bon Léon ndurielewa on avait besoin ya écrire bet salama pour que on doit elewe sincèrement vous les Comoriens vous imaginez une seconde que magistrat yani kiwa loi ya applique ngena besoin ya beti salama ya mambo kaya applique et quand wazifanya vous prenez ces magistrats là au sérieux vraiment quand wazifanya wa sababu les sharia hawashifanya obobarwakio yusol na kahanzale ondrenge maraia banu wan suivez à témoin ntunja ma détail je me suis fait ma petite idée je sais je voudrais bien que nyinyi banyu heni mndajifanya idée ya riwone jojiri parce que ngami mtuhanza wakumuri warumilwa wamanipulewa hawandu wanzao wa maintenir situation yani statu quo yani situation sailiyo ito convene marahia tishia jana zamba tense zijiri le jana tena wajao ya mwana ya hukumlwa ya mndu ya menya mwana ya hukumlwa jana akumlwa juzi ya hukuma iroha jana yamba mahamfukare ferme et parquet amba ukaya rifanya réquisition ya mahamfukare alafu voilà wabuwezi fuba ukama mahamfukare ya mwana wa makumina wa mwana wa makumina mili mwana wonge na makumina mili makumina miraru yamba haviolewa yamba ukaya harendo zio
ni mduhazi halafu mfanya medemreki yani procureur taha procureur anaenda taha mahamfukari azifungo alors que viol ya mwana mtiti ma 20 vile mwana mtiti harimo isharisha komori shila nusu ambao kaya hari ngashiba banda nao kabati mbabandano viol ya mwana mtiti ma 20 ya zifungo dushashi ma 20 ya zifungo mwende mtaha mahamfukare ngunambio kayabo kamja saza mahamfukare na ma 20 yoda benda de zabarim ramando ya bafanya viol harima mwana mandoi rijoka violi yo crime pourquoi tu es criminalisé pourquoi il poursuivait aux agressions sexuelles simples hamamru ya sinyamru le dufi inamne mru ya hukumlwa juzi hukumlwa sawa na mru ya zingara mwana mshemru mdu hazi le dufi ya msinya ikihatu afanya msinyo ikihatu eski mwana ya liwazio ni mduhazi mwana atubari mwana makumi na miraru ya liwazio ni mduhazi ngiwo hukumlwa sawa ani situation ya hiyo ngiyo sawa na situation ya mdasio le dufi heni hali wana hatu orendwa zindu zito hindu he daraja hiyo. Non mais faut arrêter un moment. Zabari inubo ilo violi twangwa violi zabari e parquet ito rengaza mesures za violi mesures ya violi bo bulo instruction juge d'instruction ye saisisewa wandu viser article ya violi izo des ajiri nabo warambia ukawasa warenge leçon watire leçon bahi waradi ware kwa commencer juzi mshele wa jana leo ya hoa jana mfumtano juzi mfumne do mdu ya kahukumlwa nabo wandisa communique ngasina muda warambia ukaya zanongozi bajiri lirenge mezuri fanya mabunjilio lirengeza. Je suis désolé, Urongo Banou, ce n'est pas l'avocat qui vous parle, c'est le père de famille, Mujahidi, de Mrongozoni. Alors, parce que c'est ça ce qu'ils nous disent tous. Combien de fois ma procureure qui m'ont traité de fou. Tout ça parce que Tambauka yoti normali ou anarazaya ou aloisio. On me traite de fou. Yoti leo, yongasina mahanga zijirio. Amshangayo leo. Amshangayo leo wow comme ngoni mwao wakaurongwa jana likino contre mjufumo. Bamiambo kaya c'est pas normal wana tu izo warendao. Ujanga boka no bala ba hindu renge mesure tabu marenga ina mrengeze mesure mwazirenga mesure za rengwa ndazi kunda zila wizo zonongoda zila wizo kabati mwana ya lwazio hadisinu waifanya ukayo violi ya henda nabo ngwatsingozi ndana ngwa tutu sawa na mru ya sinywa dufi pour une femme zambu. Vous trouvez ça normal ça? Et on nous dit que ouais renge disposition ngaba bon communication iliyo ngasina mfumo bana harimo wizara ya mahkama communication yo raha kaiti clair communication yo raha kaburongozi lo dingoni raha sozelewa ngabo mwana upangwa shantu kubalu kwa wandu wanu makalima bao yanu makalima yako li monti parce que ngwaza mbao no hésiter de kasoneha ezabidi je pense que ngabo mdu hadalo soit bet salama ngu hadalo soit ko murengo hadalo mambo andrabo uka wewe na mjikalme c'est bon on a pris les dispositions habari lewa wala sharia kachaka rashelewa bahe nurishelewa oui wala kachaka baba wana abahe nunga sababu wana habari za yangarela mbozo ngo hizo ba we abahe nunu wa découvrir we ngo hizo donc encore une fois mkazo kifu ba la bonjour hao nyelizokaya sisi ujufumu hatu kwa karna uzia na mwambie si ujufumu hantarho bingoni karna uzia solution le banunza ba na mtsurirenga mrite prison sonsi mngajela zonyangu ndijurongwa hunu ngujamba bala hade ya wandu kotsingo na mangalezo ngona babu pia kama hunda takalima la hido shilo yako kama ile mtunde makalima yambao
yambani ne mwangu maître Fahami kama tunataka mala hido zinongoza hambwa watola makalima la wa dzina la juge ya vumbulwa. C'est ça ce qui dérange les gens. Nous pia ngo una droit vumbulwa azali urirumo henu sikungu tsopula no sisiwa rempuwa remsisabonti remda huwa henu siku hunu yoti problème. Et ma waziri warirumao la même chose. Nambiye waziri hunu yatulezi wa mwenzi amwezi ndamwe pia pour bonti chaque juge ya renga décision ikawa yoti décision ya siri chayo hairande onu ya Mwenyezi Mungu ne peuple la Komori katina droit vumbulwa le dzina lahe litivumbulwa ngaronda hu yani e dérange wandu dabo le dzina la he magistrat oyi ya ka présider ye chambre d'accusation yamba ukaya wa libere mruo d'abord les dina la hahe la vumbulwa. C'est tout ce qui dérange. Les manan juzisa uka et communication ya mettre en place par wizara nge vize wo hindi. Et banu kweli wanu wandu warambwa wanzo wari calme parce que wanzo wari kebeshe ababu wasawaelewa bese kwa chaka helewa haunga buzindwa jizita wao haunga bu mwana wanzo hifadhiwa haunga bu posture zanzo zirengwa ili protéger des positions lo acquis swala ngam juzisu. Et j'estime que wakomori kwa tima la daraja hiyo wa urendo wandu watu hindu par communication amanda ino parce que une communication comme uono yadunga na pa pour nous faire croire que ouais relewa ouais on le disait ouais bati babunjiro ya hauko ya fensi kabla ya jua zimedia ziparwa waje wa assiste waone oui ripare ma police oui ripare ma gendarme oui on est en train de communiquer alors que ce qu'on demande on demande des actions. On s'en fout de votre communication. Je suis à disposition à toi il faut dire et encore une fois les adjiri et on fumraru et on fumne juzi prouve clairement ukaya eze dispositions ambao kazirengwa kasjarengwa zoti kweli ngabu mwana wa mahakume na miili ya jabo pour agression sexuelle ya vitiwa en flagrant délit yani imro arrêté waleo ha comparecer le ha yo procédure ha déféré waleo entwabili ani arrêtewa ha déféré waleo au parquet entwabili awentsoraro ha hukumlo aisho ndinisho kabana enquête onduko waje mndu iba nuko mndani hunga bwandu wenji mndungo mndani hunga sana muda mwinji kana paketi ya ubulo ndo juwe za jiri hindi niyo ndo tafitiwa juwe ndo to pare mwenye mwana wa yatoja yato vide harma devant un juge d'instruction ya juwe ya ile weza jiri hindi ni shande yalo ngara expedio alafu jira mlo kayari wa demando 7 ans min sujua élément siyo sujua nja hina communiquer wayo mais peu importe ritijibue parce que bafanywa réquisition il y a 7 ans et que mdoya mba fungwa pour 7 ans parce que ce n'est pas comme ça et kaija veru kayangabu emru emwana woyi hamba penetrewa so somozi media nguzi zanzi kwa abo ngabando mboka ya penetrewa ngabamboka pentora timru mzima shawandu waili wararu. Vous allez faire passer ça comme ça, expéditivement. Vous allez juger comme ça, expéditivement. Et vous allez demander 7 ans. À 20 ans. On va où là?